Ay may ani. Magasi kayo sa'yo na adi ang uod ba. Kini alabati po. No? Sa beauty shop. Ano sila idaghan dito tamba. Ka ng malunggay. So hi guys, magluluto ako ng tinolang isda. Simpleng tinolang isda. Lutong Bisaya. At sa kematis. So let them boil para ma-absorb ang iyang mga lasa, concentrate ba? Tama ba yung words na yun? Concentrate. Mahalo. Lutong Bisaya, tinolang isda. Masin. Magic syrup. And add the fish. Yan, lapu-lapong olo. Yes. Sarap yan. Very simple na recipe to. Madali lutuin. Kaon dagdag tinola guys kay dili na healthy mo kaagdag ang processed food. Looking good. Alabati. Talbos ng kamuti. Yan guys. Then pizza, so more veggies is healthier. Guys, a lot of veggies. Masarap yan. Yummy. And last, to garnish the sibuyas dahon. Ready to rampa. Charot. Okay. Luto na yan. So, ready to eat. Sarap yan. Sarap. So, this is my tinolang isda na lapu-lapu. With all these green veggies. Healthy. Looking healthy. And yummy. Thank you guys for watching. Bye.